السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على لو شابيتر ديال لا مانيتوستاتيك. دونك سي لا سويت ديال لو شابيتر اللي شفنا بريسيدامون اللي هو ديال l'électrostatique. Donc la principale différence c'est que l'électrostatique, comme on l'a vu, c'est que les sources du phénomène d'électrostatisme, c'est des charges. Les charges qu'on a supposé qu'ils sont fixes, ils ne sont pas mobiles. Sauf que simplement cette fois, on verra qu'il y a d'autres charges qui sont cette fois mobiles, et puisqu'ils sont mobiles, il y aura l'apparence d'un nouveau phénomène, et c'est la magnétostatique. Dire que les charges mobiles qui induisent le magnétisme, c'est répondre d'une façon très rapide à la question. Donc, nous avons des charges fixes. En général, nous avons des charges qui ne se bougent pas. Et donc, du coup, je n'ai pas un courant. Si je parle bien sûr des électrons. D'accord? Les charges sont les électrons. Par contre, il y a des charges qui sont mobiles. Ça veut dire que des charges qui se déplacent. Ou les électrons. Donc, je parle d'un courant, naturellement. Malheureusement, ça n'explique pas entièrement le phénomène. Il y a l'élément naturel. L'élément naturel lié à la magnétite. On verra que il y a un courant qui circule au sein de cette pierre. Et pourtant, on observe bien le phénomène de la magnétostatique. Par contre, il y a un élément artificiel اللي هو عبارة عن un noyau de fer دورنا عليه واحد السلك plus زدنا عليه الضوء. on remarque que بأن عندنا واحد un champ magnétostatique. Une fois كنقطعوا الضوء, une fois ما كيبقاش la circulation du courant في la bobine, le phénomène de la magnétostatique ما كيكونش. Donc on peut dire que بأن la magnétostatique عندها علاقة وطيدة مع le courant, مع la circulation du courant. Mais alors, comment expliquer le phénomène qui est l'élément naturel? Un élément qui est en grande majorité dans les microphones, dans le baf, etc. Le lama a dit que أي matière qui me تكون microscopiquement, on trouve des boucles de courant. Les boucles de courant, ils sont désorientés. عادة في une matière qui naturellement ما عندها حتى شي champ magnétique. مثلا بحال الكاس. مثال. Par contre, un aimant naturel, هذوك les boucles de courant microscopiques, كنلقاوهم كاملين, ils sont orientés vers une seule et même direction. Et donc du coup, c'est une façon pour expliquer l'origine de la magnétostatique من طرف هذوك les pierres aimantées. Et donc كخلاصة, إلا شي واحد سولكم وقال لكم l'origine ou plutôt la source d'un champ magnétostatique, c'est des boucles de courant. Et ces boucles de courant, je dois bien le préciser, ils n'existent pas en réalité. Mais c'est simplement un modèle, une imagination اللي بها كنقدروا نفسروا بزاف ديال لي فينومين. وماشي n'importe quelle imagination, جات من l'expérience كما شفنا قبيله في l'élément qui est artificiel. Et aussi ça nous permet d'expliquer plusieurs autres phénomènes qu'on verra par la suite, وبالضبط في le chapitre ديال le dipôle. Mais ما نغرقوش بزاف. دابا فهمنا لا سورس ديال الامور, اجي نشوفوا لي كونسيكونس. دابا مني عندنا واحد ان champ magnétique. Déjà quand je parle d'un champ, je parle en tout point de l'espace. عندي واحد un vecteur que j'ai nommé B pour le moment. Et les conséquences,
Ils sont très simples. عندنا واحد des répulsions et des attractions avec d'autres aimants. بمعنى واحد آخر ولا plutôt بمعنى فيزيائي عندي la présence de force et de couple. Le couple, c'est simplement une force qui fait tourner un objet. Le moment. D'accord. بحال مثلا في la boussole. إلا خدينا une boussole aimantée وحطيناها في الماء غادا تدور. علاش غادا تدور؟ Parce que كاين un autre champ magnétique extérieur اللي هو le champ magnétique terrestre اللي غادي يدورها باش توريونتا في le même sens que le champ magnétique global اللي هو le champ magnétique ديال la Terre. بمعنى آخر إلا خدينا هذيك ليمون اللي عندها un champ magnétique B وحطيناها في un autre champ magnétique B extérieur, on trouve que بأن كاين des forces d'interaction, كاين un moment un couple. D'accord. D'autres possibilités كاينين. Par exemple, إلا خدينا un conducteur, une tige, دوزنا فيها الضوء. ياك؟ Et en même temps دخلناها في un champ magnétique B. On trouve, ou plutôt on remarque les forces de la place. De telle façon à ce que la force de la place est égale à l'intégrale avec le courant parcouru avec le tronçon vectoriel B. مزيان. وهاد الخاصية هذه كتستعمل بزاف les moteurs électriques en général. كاين un autre phénomène اللي كيبان في la possibilité مني كنلقى un champ magnétique et en même temps عندي une charge en mouvement بمعنى عندها une charge Q qui est non nulle et une vitesse qui est non nulle. Donc كنلقى la force de Lorentz Q V vectoriel P. هذه كتستعمل بزاف في les accélérateurs de particules. La magnétostatique عندها بزاف ديال الامتيازات par rapport à l'électrostatique. Plusieurs applications. Ce qui fait l'un des chapitres forts le cours des équations de Maxwell. Et en même temps, c'est la plus complexe. Mais ماشي difficile, croyez-moi. غير هو عندها قواعد اللي غادي نشوفو إلا تبعناهم غادي نلقاو بسهولة toutes les réponses à nos questions. Donc le plan اللي غادي نعتمدو عليه c'est premièrement on va déterminer le courant, puis déterminer نفهمو le champ magnétostatique mathématiquement حيت دابا صافي شفناه physiquement, les propriétés ديالو propriétés mathématiques aussi, puis finalement غنشوفو des applications باش نتفاميليزيو مع هذا لو شابيتر. علاش بديت بلو كورون؟ الاصل ديال المagnétostatique هو لو كورون، سالينا الهضره. Et quand je parle des courants, là je parle bien sûr des électrons, ou plutôt des déplacements des électrons. Mais ça peut être aussi un déplacement des ions. Les ions, ce sont des charges électriques غير هما موجبين ونقدروا نلقاوهم مثلا في واحد التمرين كيتحركوا. Donc je dois mettre en évidence que بأن إلا كان عندي un déplacement de charge واخا يكونوا positif, je peux avoir un champ magnétique P. D'accord? Et donc du coup, puisque أنا غادي نتعامل بزاف بلو courant كما شفنا في le chapitre précédent, غادي نتعامل cette fois plus avec la notion de densité de courant بحال densité de charge. بمعنى أنا فلاص ما غادي نتعامل ب D2Q غنتعامل بواحد une variable spatiale simple à intégrer, soit DV, soit DS, soit DL. Donc أنا غادي نحاول نرجع هذيك la variable I DL اللي هي le courant fois هذاك la direction fois avec la direction fois avec la direction qui circule فيها donc les électrons est égal à J dV. علاش بالضبط
استعملت I ضد L et non pas uniquement I, c'est parce que le courant en général, إلا بغيت نتخيلو راه بالضرورة كيدوز. Puisque quand je parle de quelque chose qui se déplace, alors elle se déplace vers un sens, vers une direction. Et donc du coup, il est plus judicieux باش نستعمل la variable I ضد L et non pas uniquement I. Et donc ملي كنختزل ضد L مع D de V كنلقى finalement D de I est égal à JV بمعنى هذيك la densité de courant volumique fois D de S. واحد الملاحظة الله يخليكم c'est que واخا هنا عندي واحد une densité de courant volumique راه elle est multipliée par D de S. عرفنا منين جات بالاختزال ديال D de V مع D de L. Et donc du coup la même chose غادا توقع pour واحد une nappe بمعنى pour deux dimensions et aussi pour واحد un fil. Application directe ديال هاد l'équation اللي شفنا دابا باش غنفهمو مزيان l'utilité ديالها. عندنا واحد ان سيلندر عنده ان rayon petit r دايز منه واحد ان courant. هذاك لو courant la direction ديالو مرموزه بالجي et elle est suivant EZ. D'accord? On veut calculer le courant électrique I' dans la portion du cylindre de rayon A. De telle façon à ce que le rayon A صغر من le rayon R. بمعنى أنا بغيت نعرف غير هذيك لا بارتي بالبيض شحال كدوز منها le courant électrique I'. قبل ما نجاوب على السؤال c'est sûr que بأن I' غادا تكون inférieure à I. Puisque le cylindre صغر من le cylindre الكبير. D'accord. Donc أنا ما غاديش نفكر بزاف غادي directement نطبق la relation. عندنا DI' est égal à l'intégrale de J ضد S. هذيك la densité de volume de courant en général في التمارين en général كنلقاوها c'est une constante. على أساس كنعتبروا par hypothèse que بأن chaque portion du cylindre a la même densité de courant. بحال في الشكل ديال l'électrostatisme. Et donc du coup انا كنقدر نخرج هذاك الجي directement من l'intégrale. خاصني غير نشوازي دابا هاد المره l'intégrale ديال دد اس. عندي واحد une astuce mathématique ديما نديرها في البال c'est que الا بغيت ندير le produit scalaire ما بين deux vecteurs خاص normalement les deux vecteurs يكونوا غاديين في le même sens. Puisque J et les suivants EZ. Donc normalement, la surface auquel je vais intégrer, elle aura pour normale EZ. D'accord? Et quelle est la surface qui a pour normale EZ? Il y a le cercle. Les كنلاحظوا d'abord qui a pour normale EZ, les voit la vue de dessus. Il est le cylindre. Donc c'est le cercle. Donc c'est le disque, puisque c'est un cercle plein. Les voit pi a carré. C'est la surface de la petite portion. ولقينا I' est égal à J fois pi A au carré. مزيان سهلة. D'abord quelle est la relation entre I et I'? بغيت نلقى واحد العلاقة ما بين le courant اللي دايز في le cylindre كامل وغير في ديك la partie ديال ديك le cylindre. غادي نطبق aussi la même relation et je trouverai إلا قسمت I على I' غنلقى que بأن l'intensité globale est égale à l'intensité I' fois R au carré sur A au carré. J'espère que c'est واضح الأمور ياك. Donc on passe directement à la prochaine étape. دابا ضبطنا مزيان le concept ديال la densité de courant. Et je نشوفوا دابا واحد une relation très importante sauf que cette fois غادي ندخلوا لواحد le monde اللي هو ميكروسكوبيك. داكور دابا كنا في واحد لو موند ماكروسكوبيك اجي ندخلوا دابا لو موند ميكروسكوبيك. بغيت نعرف هاد المره العلاقه ما بين جي و كيو. هذه واحد العلاقه تري بيسونت وغادي نشوفوا علاش. مي افون laissez-moi vous mettre dans le bain. قال لك اعتبرنا بلوتو واحد ان كوندكتور ياك واحد ان سيلندر دايزين منه هذوك لي شارج. Et quand je parle d'un courant, donc ce sont des charges en mouvement. Et donc les charges ont une certaine vitesse V. ياك أنا
بغيت ندير واحد ان بيلون spatial et temporel. بمعنى انا بغيت نلقى واحد العلاقه ياك ما بين لا فارياسيون ديال لي شارج en mouvement et les charges par rapport لهداك le volume, par rapport لهداك l'espace. عندنا واحد العلاقه اللي هي اول علاقه qu'on doit mettre en tête من نبغيو نبرهنوا على هاد لا فورمول اللي غادي نشوفوا. هي ديك اللي شفنا كاملين في الباك. C'est que le courant, c'est tout simplement la variation des charges par rapport au temps, dq sur dt. هذه العلاقة الأولى. D'accord? Maintenant, si je considère que بأن عندي واحد n particules, ياك n charges élémentaires de charge q qui vont traverser هذاك le d de v. نتخيلوا que بأن في هذاك le d de v, ياك في ديك لا بورسيون d de v دابا اللي كنبين لكم دابا دايزه عندي n particules. شنو نقدر نكتب mathématiquement هاد العباره دي mathématiquement qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la variation de q par rapport à la variation du volume est égale à tout simplement à n fois q. D'accord? مزيان. دابا انا j'ai pu écrire هذاك la variation de q par rapport à une variation spatiale اللي هي nq fois d de v, وهذيك العلاقه الثانيه غادي نعوضها في العلاقه الاولى. C'est aussi simple que ça. غير je dois mettre à l'évidence باش نختزل هذاك le dt, c'est que mon volume ou l'élément de volume c'est d de s fois d de x. مع العلم ان d de x هي la direction فين غاديين هذوك les particules. D'accord? Qui est égale aussi à la vitesse fois dt. Et puisque كما شفنا que la densité volumique de courant J, qui était donc d de I est égal à J fois d de S, donc je trouve, en remplaçant 1 et 2 et 3, j'obtiens J est égal à N fois Q fois V. D'abord, le falsafa de le bilan, c'est que j'ai pu mettre en relation la variation temporelle et la variation spatiale, ce qui m'a permis d'obtenir la formule اللي غادي نحفظوها مزيان J est égal à N fois Q fois V pour NES ديال MP ou pour NES ديال Psi. Pour NES ديال TSI, je pense que c'est pas obligatoire نحفظوا هاد la relation هادي. دابا شفنا لو موند ماكروسكوبيك وميكروسكوبيك، شفنا وضبطنا مزيان واحد لو كونسيبت اللي غيتبعنا ديما اللي هو لو كورون. On passe directement au champ magnétostatique. دونك لو شو ماغنيتوستاتيك ما غاديش نكثر عليكم، عنده جوج طرق باش يتحسب. جوج، عندنا لا لوا دو بيوتي سافار، جو بونس ما بقاتش في البروغرام، ماشي ما بقاتش على اساس ما نعرفوهاش، على اساس في التمارين لا بلوبار سي سني 99% يقولوا لكم اعطيوني لو شو ماغنيتيك بي سي سني بيان سور في هذا لو شابيتر avec le théorème d'Ampère. Et le théorème d'Ampère, c'est un théorème qu'on ne peut utiliser uniquement pour les fortes symétries. Qui est une troisième façon qu'on verra à la fin du chapitre, liée avec les relations locales, dit Maxwell-Gauss. Donc les relations locales qui peuvent être dans le monde microscopique ou dans le monde macroscopique. C'est pour ça qu'ils sont très puissants. Le théorème d'Ampère, je peux utiliser que uniquement le monde macroscopique. Avec la condition que ça soit une symétrie, une double symétrie au minimum. بمعنى عندي واحد un parallélépipède, une sphère, un cylindre. ما عنديش غير des charges aléatoires ou les distinctes. Et donc du coup le champ magnétique كما كنشوفوا دابا عنده واحد الاصل l'origine اللي هو داك le point P اللي دايز منه واحد un élément de courant I fois D de L, d'accord? Parce que le courant دابا انا اللي بغيت نحصر le courant ما يمكنش نحصرو في un point puisque هو بحد ذاته كيتحرك. دونك ديما كنستعمل لا فاريابل اي دي ال اللي دابا شفنا قبيلات كو بان نقدروا نستغناو عليها وبلوتو نقدروا نترجموها باغ جي دي دو في في حاله اللي كان عندنا ان فوليوم. اي بويسكو سي ان شون مانيتيك نقدر نحسب هذاك لو شون بي
نقدر نحسب هذاك بي في ايتها نقطه في ليسباس، في ايتها نقطه كيما بغات تكون كيل كو سوا ان. مزيان. Maintenant, on passe aux propriétés vectorielles ديال لو شون بي. واخا ارتاحوا واحد شويه ياك، ما نزيروش بزاف مع هاد لو شابيتر، غير ديروا في البال ديالكم كو بان l'électromagnétisme en général c'est un chapitre qui n'est pas très difficile par rapport au chapitre ديال la physique. الفرق الكبير كيتجلى في المات، باسكو دابا وليت كنتعامل ماشي avec des scalaires uniquement mais avec des vecteurs. Les vecteurs, ils sont bien plus, on va dire, spatial que un scalaire. Un scalaire, كنهضر على une seule dimension. غير دابا غنولي نهضر على 3 dimensions. مزيان. غير هو دابا علاش غادي نهضروا على les propriétés antisymétriques et l'invariance, c'est uniquement كما شفنا في le cours précédent. C'est justement باش نسهل عليا بزاف الخدمه. دونك دوكو في التمارين ديال البريبا راه عادة كيعطيوكم تسهيلات باش ما تحسبوش لو شون بي دون فاسون تري كومبلكس، باسكو اون رياليتي كاينين دي لوجيسيال كيحسبوا لو شون بي بلا ما كيديروا هذوك لي سامبليفيكاسيون. داكوغ. دونك الواحد يدير في البال ديالو كو بان هاد لي بروبريتي هادو ما جاوش باش يصعبوا لو كور، مي جاو باش يسهلوه. اي اون فيرا دابا كيفاش. داكوغ. supposons d'abord on va supposer que بان عندنا واحد un plan infini suivant EX et suivant EY. ياك واحد un plan مفتح ما عنده aucune épaisseur puisque je parle d'un plan. Et donc du coup je parle de deux dimensions. مزيان. Parcouru par واحد un courant I suivant EY. Ma question c'est de savoir شنو هو la direction ديال لو شون بي. كاين واحد القواعد ساهلين كيقول لك لو شون بي appartient au plan d'antisymétrie de courant. كاين واحد القاعده احسن من هاد القاعده هذه مع العلم انها لا ميم غير كتقلب واحد الصيغه واحده اخرى. لو شون بي est orthogonal au plan de symétrie de courant. اشنو كنمعني بهاد الهضره هادي؟ سي كو دابا انا في بلاص ما غادي نقلب على دو بلون دونتيسيمتري، il me suffit juste باش نقلب على ان سول بلون دو سيمتري، ولا مشيت تلقيتو غادي نلقى اوتوماتيكمون لا ديريكسيون ديال لو شون بي. مزيان. Parfait. Qu'est-ce que je veux dire par plan de symétrie ou la densimétrie de courant? أول حاجة من يجيني بهاد الحالة لا كيسيون هادي نشوف لا ديريكسيون ديال لو كورون. لو كورون كما قلنا et je le répéterai plusieurs fois عنده une direction donnée. هذاك هو الغوبير اللي انا ديما نديرو في البال ديالي. غادي نكتب I il est suivant EY. مزيان. ملي كنبغي نقلب على ان بلون دو سيمتري ولا دونتيسيمتري بحال في لا ميثود ديال الالكتروستاتيك كنحاول ما امكن زعما في الخيال ديالي نقسم هذاك لو كور في هذه الحاله هذه هذاك لو بلون نقسمو على جوج، نحاول نقسمو على جوج. باغ اكزومبل مثلا الا خديت لو بلون زد اكس اللي هو هذا لو بلون بالصفر وقسمت به هذاك لو بلون كو جيتودي انايا، الا قسمتو على جوج بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا دابا نتوما، شنو كنلاحظ؟ كيس كو جوبسيرف من الفوق؟ جوبسيرف كو بان لي كورون اللي جايين من اليسار غاديين خارجين ياك خارجين سويفون او اي. دابا انا لي كورون ما كنقربش ليهم puisque ils sont donnés, ils sont suivants EY. Par contre, هاد لي فلاش بمعنى داك لو سونس ديال لو كورون ce n'est pas un sens qui est symétrique. بمعنى ماشي المرآة ديال هاد الجهة اليمينية هي المرآة ديال هاد الجهة اليسرية. سي باسكو كون جو بارل انايا دو سيمتري في المات ما نفكرش بزاف، نتخيل غير مرآة.
في الحالة هذه ماشي مرآة. croyez-moi ce n'est pas un miroir. L'axe ديال un miroir في الحالة c'est un anti-miroir. Et donc du coup هذا le plan هذا اللي أنا اللي هو le plan ZX c'est un plan d'antisymétrie et non pas un plan de symétrie. حيتاش هذا le plan هذا ملي كيقسم ليا le plan على جوج je découvre que بأن à gauche ce n'est pas le miroir, ce n'est pas le symétrique de à droite. C'est aussi simple que ça. غادي نشوفوا دابا واحد un plan cette fois qui est un plan symétrique. À votre avis, c'est quoi ولا شنو هو داك لو بلون اللي غادي يقسم لي هذاك لو بلون على جوج ياك دو تيل فاصون اسكو هذيك الجهه اللي غادي يقسم هي المماثله ديال الجهه الاخرى. لو بلون هو لو بلون زد اي. انتوما كتشوفوا كو بان هاد لا فلاش سي لو سيميتريك ديال لوتر فلاش. انا لي فلاش je les touche pas. C'est une donnée puisque le courant il traverse EY. C'est simplement هذاك لو بلون en jaune اللي انا تخيلته هو اللي كنلعب به كيما بغيت. شنو هي لا كونسيكونس ديال انا لقيت ان بلون دو سيميتري؟ سي كو لو champ P il est orthogonal عليه. Et l'orthogonal ديال لو بلون ZY c'est tout simplement le vecteur EX. Donc le champ P il est suivant EX. واضح؟ ما غاديش نطولوا بزاف. انا كنعطيكم غير des méthodes, vous pouvez les appliquer sur n'importe quel exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires. غادي نجاوبكم عليهم ان شاء الله. غنشوفوا بالخف la topologie ديال le champ. C'est une question très c'est une باش نقول لكم les concours français بالضبط كيلعبوا بزاف على la représentativité et على le schéma. Et la plupart du temps حنا les étudiants marocains كنتغافلوا بزاف على le schéma. Je sais pas واش par culture ولا ولكن من نبقاوش فوكاليزي اونيكمون على لي زيكواسيون نكتشفوا حتى لي لين دو شون ديال le champ magnétostatique. Ce sont des règles qui sont simples mais qui peuvent nous servir في بزاف ديال التمارين. كيقول لك لي لين ديال لو champ B enlacent le courant et inversement. هذه واحد القاعده كيقول لك اسيدي الا لا que بأن le champ P كيدور على le courant و le courant في حد ذاته حتى هو كيدور على le champ P. اكتشاف داكوغ بحال مثلا هناك هاد لو سولونويد داير به هذاك لو كورون كنلقاو كو بان لي شوماتيك كيدوروا به لا ميم دو لا ميم فاصون. هذاك لا تيج مثلا دايز منها واحد الضو ياك دايز منه لو كورون كي ترافيرس هاد لا ديريكسيون داير منه دوك لي لين دو شون بي. اي هاد لا بتيت ريغل سي اون ريغل اللي غادا تنفعنا بزاف في لو تيرم دومبير. غتحاول تفيريفي لينا دوك لي ريزولطا اللي غادي نلقاو. لي لين دو شون راه بحالهم بحال الالكتروستاتيك. غادي نعاود نشرحهم بالخف. سي كو انا ملي كنهضر على لي لين دو شون كيسكو بعدا شنو كنمعني بلي لين دو شون؟ كما قلت لكم قبيلات سي كو لو شون بي جو بو لو كالكولي في نابورت كيل بوين. داكوغ غير هو الا بقينا تبعنا نقطه بنقطه فيكتور غنلقاو كو بان داك لو شون بي عنده واحد المسار. هذاك المسار هو اللي كنسميوه لي لين دو شون entre guillemets. D'accord. Et donc les lignes de champ c'est quoi? C'est une courbe. مزيان. Quand je dis une courbe mathématiquement c'est une équation spatiale. مزيان. انا ملي كنقلب على شي حاجه ما كنعرفهاش شنو كنسميها x ولا داد x على حسب شنو باغي نخدم زعما على كيفاش بغيت نتعامل معها. sauf que cette fois انا سميتها d de m ou plutôt d de om. c'est tout simplement هذاك le vecteur mathématique que je veux trouver ياك et qui vérifie la relation que p le vecteur p et هذيك la courbe ديال هذوك اللي كيكريو دوك لي بي كاملين ils sont collinéaires. راه تالمون بديهيه هاد لا ريغل كو ما كتدخلش بزاف الناس. et pourtant الا تمعنتو فيها مزيان بشويه عليكم غتبان لكم. داكوغ puisqu'ils sont collinéaires
B est égal à K de M ou plutôt B vectoriel de M est égal à 0 et je trouve mes équations. Je vais vous donner une démonstration dans le chapitre précédent. Bien. تقريبا سالينا الكور تقريبا. D'abord on va passer directement à l'application du théorème d'Ampère. Vous devez vous mettre dans l'esprit que mais quand on طبق le théorème d'Ampère en général التمرين غادي قبل ما يقول لي طبق le théorème d'Ampère غادي يعطيني deux autres questions. Des questions غير باش simplifier لي هذيك l'application du théorème d'Ampère. Des questions qui se posent très souvent simples اللي هما déterminer la variance بمعنى j'essaie de réduire les variables d'étude. Quand je parle des variables, je parle des variables spatiales. X, Y, Z, ou bien R, θ, EZ, ou bien R, θ, phi. في حاجة اللي كنهضر على des coordonnées sphériques. Déterminer le sens. Je peux réduire jusqu'à deux vecteurs. بمعنى soit EX, soit EY, soit EZ. Donc, ما نخلطش ما بين le sens et la variance الله يخليكم. Donc كنستعن بلانتيسيمتري الخاصيه ديال l'antisymétrie ديال لي courants. Puis finalement j'applique le théorème d'Ampère بكل سهوله. غنديرو des applications très simples et rapidement باش نجاوبو على دوك les deux premières étapes. مزيان. Parfait. عندنا واحد un fil infini parcouru par un courant I, suivant EZ. La première question, quelles coordonnées utiliser? De quelle variable dépend la norme du champ magnétique? أسئلة كيتعاودوا ديما ولكن أسئلة اللي تلمو غادي تعاودوا عليهم كو خصكم تجيكم une seconde nature ما تضيعوش فيهم الوقت بزاف. دونك دوكو ديما ما نعتبرش كو بان كاين شي حاجه سهله ونبيردي لا كونسونطراسيون ديالي. ديما نفكر بشويه عليها في لو ديبار. عندي واحد ان فيل ياك هذاك لو فيل الا درت عليه سي جو في اون روتاسيون على داك لو فيل غيبقى ديما هو. دونك دوكو انا غير سهل عليا نخدم بان دي كوردوني سيلندريك. سفيريك ما خدامينش. كارتيزيان نفضل مي كتكون عندي شي روتاسيون ديما نستعمل لي سيلندريك. داكور مزيان. Donc, on va les coordonnées cylindriques. Parfait. La deuxième question, de quelle variable dépend la norme du champ magnétique? Est-ce qu'il dépend de R? Est-ce qu'il dépend de θ? Est-ce qu'il dépend de Z? Je ne sais pas. La méthode شناهي بحال le champ électrostatique. Je fais tourner هذاك le fil. مثلا إلا دورته. Si je fais une rotation. شنو كنلقى كو بان هذاك لو فيل الا بقيت كنشوف فيه مثلا انا من هاد البلاصه اللي كنشوف البيسي غنلقى كو بانه ما كيتبدلش هذاك لو كورون كيمشي ديما سويفون او زد حتى حاجه ما كتغير. دونك عندي اون انفاريونس بارابور ا تيتا. دونك لو شون بي il ne dépend pas de θ. مزيان. parfait. De plus عندي un fil infini puisqu'il est infini الا شفتو من الفوق ولا من التحت alors c'est pratiquement la même chose puisque ما عندوش حد. d'accord. et donc il ne dépend pas de Z. بمعنى واخا نترانزلاتي suivant EZ نجرو سواء لتحت سواء الفوق ما كاين حتى تغيير. il y a aucun changement. donc le seul changement c'est par rapport à R. donc je dis tout simplement عندي une invariance par rapport à θ par rapport en rotation par rapport à θ. عندي une invariance par translation suivant EZ. Donc du coup, le champ magnétique, il dépend uniquement que de R. Bien, parfait. Quelle est la direction du champ magnétique? D'abord, je vais نطبقوا هذيك الخاصية اللي شفنا ديال l'antisymétrie. D'abord, غتعطيوني واحد un plan, sauf que ما تنساوش راكم خدامين بلي coordonnées cylindriques. D'accord, ماشي كارتيزيان. عطيوني واحد un plan ياك de telle façon à ce que عندي واحد un plan de symétrie. دابا انا جو بريفير نلقى واحد ان بلان دو سيميتري. شنو هو لو بلان سيميتري اللي كنحاول نقلب عليه؟ سي ان بلان دو تيل فاسون اسكو هاد الجهه ولا واحد الجهه ياك كتكون مماثله ديال الجهه الاخرى بارابور لاش بارابور لو كورون. بمعنى هذاك السهم ديال لو كورون كيكون المماثل ديالو من الجهه الاخرى.
شنو هو لو بلان دو تيل فاسون اسكو عندي ان بلان سيمتري. انا بان ليا الا قطعت لو فيل من الفوق من التحت ياك واخا هو ما عندوش اون ايبيسور ولكن جو بو لو فير. حنا في الفيزيك حنا ماشي في الماط حنا في ليماجيناسيون ياك. اشنو كنكتشف او بلوتو اشنو كنلاحظ كو بان عندي لو فيكتور اللي على اليمين مماثل ديالو اللي على اليسار. باغ كونطخ الا قسمتو على النص ما عنديش اون سيمتري. داكوغ هذاك لو بلان اللي انا كنقول اللي قلت في الاول بانه كيقسم من الفوق من التحت سي كوا سي كيل بلان. مع العلم انني كنكون في لي كوردوني سيلندريك سي لو بلان او زد ياك متفقين بيسكو انا قلت من الفوق من التحت دونك عندي واحد او زد ياك زيد شنو كاين اخر او ار. او ار علاش او ار ديما لو rayon دابا لو rayon راه il est suivant او ار. دابا بحال عنده واحد ان rayon كنخرج داك لو rayon كنقسم من الفوق من التحت دونك عندي او ار او زد. دونك سي لو بلان او ار او زد اللي كيقسم لي داك لو فيل على جوج. جو تروف كو بان لو شون ماغنيتيك il est orthogonal هاد لو شون هاد لو بلان هذا اللي انا لقيت ان بلان de symétrie. Et donc du coup le champ magnétique il est suivant Eθ. Donc عندي B il dépend de R et il est suivant Eθ. بشويه عليكم حاولوا ديروا التمرين في الداخل ديالكم غادي تلقاو la réponse elle est évidente. Deuxième et dernière application, le solénoïde. هادي c'est un exercice qui est classique. D'accord. Qu'est-ce qu'un solénoïde? عارفينو كاملين c'est un bobinage. D'accord, un bobinage serré. Donc ils sont serrés de fils. ياك عنده واحد un cylindre. عنده واحد un cylindre de rayon A. قال لك chacun des tours de fil est ainsi réalisé dans un plan perpendiculaire à OZ. Donc هذاك le vecteur سميتو EZ. La question de quelle variable dépend la norme du champ magnétique. Toujours puisque عندي un cylindre ما نفكرش بزاف غنستعمل لي كوردوني سيلندريك. اول حاجه لي كوردوني سيلندريك نديرهم في البال مزيان. دابا لي فاريابل بحال ليكزارسيس بريسيدون عندي ار تيتا و زد اجي نطبقوا عليه انفاريونس par translation puisque il est infini donc il ne dépend pas de z. ولا دورت هاد لو سولينويد لا بقيت كندور فيه راه ما غاديش يتغير الشكل ديالو ما غاديش يتغير. et donc du coup le champ magnétique il ne dépend que de R بحال التمرين اللي قبل. دابا la deuxième question اللي هي la direction ديال le champ magnétique. دابا je dois trouver واحد un plan de symétrie. شنو هو لو بلان اللي غادي يقسم لي على جوج لو سولينويد دو تيل فاسون اسكو واحد الجهه غتكون المماثله ديال الجهه الاخرى. انا بينت لكم في التمرين واحد الاسهم هذوك الاسهم شنو هما لا ديريكسيون ديالاش ديال لو كورون. ايوا هذا لو بلان هذا اللي كيقسم على جوج راه سي ان بلان دو سيمتري. راكم كتلاحظوا كو بان هاد الجهه راه المماثله ديال الجهه الاخرى مرآة ما فيهاش شك. انا لقيت ان بلان دو سيمتري ولكن الاشكال هو اشنو هو هذا لو بلان سيمتري. ما بانش لكم راه هو لو بلان ياك لو بلان دو سيركل. ديما ملي كنهضر على لو بلان دو سيركل بمعنى الا اعتبرت هذاك لو سيركل مثلا هو اللي غيقطع ليا هذاك لو سولينويد على جوج راه ديما لو بلان دو سيركل في لي كوردوني cylindrique c'est ER Eθ. certainement ما كاينش EZ puisque EZ راه orthogonal عليهم بجوج puisque هاد لو بلان راه EZ orthogonal عليه. d'accord. finalement عندي le champ P il dépend de R et il est suivant EZ. parfait. دابا هاد لي دوز ابليكاسيون اللي شفنا بغينا نعرفوا le champ magnétique ديالهم. Pour cela, on va appliquer le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère, غادي نشوفوه بواحد une façon méthodique نقيه زويونه اللي مشينا طبقناها ما غاديش نتلفو ان شاء الله. بعدا qu'est-ce que le théorème d'Ampère؟ نقراو كاملين.
la circulation du vecteur induction magnétique le long d'une courbe fermée de forme arbitraire est égale à la somme algébrique des intensités parcourant les conducteurs embrassés par le contour. Bon, si vous avez le français, je ne pas grand chose. Mais croyez-moi, faites juste Torah. Faites juste Torah اللي دابا انا قريتهم راه جامع فيه لو تيوريم وجامع فيه الطريقه كيفاش نطبق لو تيوريم. راه هنا فين كاينه لانتيليجونس ديال هاد les deux lignes. Quand je parle de la circulation du vecteur induction le long d'une courbe fermée, كندوي على la circulation du vecteur induction. Qu'est-ce que la circulation du vecteur induction? راه هي ديك l'intégrale ديال B de L ياك est égale à la somme algébrique. Faites très attention à هذيك algébrique سطروا عليها. Des intensités parcourant les conducteurs embrassés par le contour. اجي نشرح لكم بالدارجه بعدا وغنفهموا مزيان هاد لي دو لين. Donc déjà mathématiquement il a بغينا نترجموا هاد لي دو لين عندك l'intégrale ديال B scalaire det L est égale à mu 0 fois IE. مزيان. دابا إلا عندنا واحد ان فيل داكوغ عندي واحد ان فيل هذاك لو فيل دايز منه ان كورون الكتريك اي ما غاديش نختار انا ان فيل نختار دو فيل واحد دايز منه ان كورون اي والاخر دايز منه ان كورون اي بريم داكوغ لو تيوريم اش كيقول لك الا اختاريت شوف هنا شحال ليماجيناسيون الي بويسونت في لا فيزيك الا تخيلت بمعنى غير خيال هذا الا تخيلت واحد ان كونتور داير على هذوك لي دو فيل مي كنقول داير ما كنمعنيش بالضبط ولا بالضروره واحد ان سيركل تقدر تكون اون اليبس ان لوزونج تو سكو فو فولي المهم يكون داير داكوغ هذاك لو كونتور اللي دورتو على هذوك لي دو كورون la circulation de le vecteur induction fait le contour est égal à mu 0 fois la somme de l'intensité enlacée. بمعنى إلا خديت le champ magnétique B وحسبته في كل point وجمعته في كل point من هذاك le contour il est égal à la somme ديال هذوك لي كورون اللي داير به بمعنى في هذه الحاله اي بلس اي بريم كنسميوهم حنا لي كورون اونلاسي. شنو هي اونلاسي؟ اللي داير به هذاك لو كونتور. دونك بركه من الهضره بزاف اون باس ديريكتومون لا ميثود d'application. La première des choses اول حاجه سي كو ملي كيتعطاني واحد ان اوبجي اللي دايز منه الضوء اللي دايز منه ان كورون d'accord je dois au départ imaginer واحد un contour داير به. ce n'est pas un exercice qui est difficile. خصني نلقى شي حاجه كدور بهذاك هذاك لو كورون غير الله يخليكم ماشي بالضروره يكون ان سيركل. ça peut être un carré, ça peut être n'importe quoi d'accord. هذه la première des choses. نحاول نرسم هذيك الحاجه اللي غتكون دايره بهذاك لو كورون. هذه la première des choses. نحاول نرسمها. هذاك لو كونتور اللي رسمت راه عنده دو ديريكسيون بوسيبل. يا اما في الحاله هذه مثلا يا اما داير بحال عقارب الساعه ولا ضد عقارب الساعه. في الحاله انا اخترت ضد عقارب الساعه داكوغ مزيان. بمعنى qu'est-ce que j'ai fait في هذه اللحظه هذه شنو هي la deuxième des choses j'ai orienté mon contour. Parfait. Troisième étape
je fais la somme des courants qui sont à l'intérieur de le contour. D'abord, le contour de telle façon à ce que j'ai pu enlacer les fils qui disent le courant. بمعنى في هذه الحالة هذه le courant enlacé غيكون هو I plus I'. مزيان. Sauf que I راه غادي من le bas vers le haut et I' غادي من le haut vers le bas. بمعنى واحد فيهم غادي في لو سونس انفيرس ديال الاخر. دونك شكون اللي غندير ليه الموان واش اي ولا اي بريم؟ اللي كيجاوبنا على هاد لا كيسيون راه هو داك لوريونطاسيون، بمعنى هذاك لا دوزيام ايتاب اللي انا طبقت على داك لو كونتور، بمعنى لوريونطاسيون. هاد لوريونطاسيون اللي اختاريت شنو كنلاحظوا؟ كو بان الى طبقنا لي 3 دوا ولا بلوتو لا ريغل ديال لو تيغ بوشون، بمعنى الا اعتبرت هذاك لو كونتور ان بوشون ياك وبغيت نحلو من الفوق، وبلوتو الا دورتو واش غادي يطلع الفوق ولا غادي ينزل لتحت، واش كنسد القرعه ولا كنحل. فهاد الحاله هادي الا تبعت لو كونتور دونك انا شنو كندير؟ كنحل اي بويسكو كنحل دونك انا كنتجه سويفون لو هو اي دونك اي غادا مع لو هو دونك غادا معاه في لو ميم سونس، دونك عندي واحد ان بلس. باغ كونطخ اي بريم غادا في لو سونس كونترير دونك عندي ان موان. مزيان، ضبطنا مزيان ثلاثه الارباع ديال لو تيوريم دامبير. كيبقى لي نديتيرميني دابا لو شون بي. شتي اون فوا لقيت الدد ال ديالي اللي هي الخطوه الاولى ديال التيوريم دامبير، اون فوا لقيت الاي او صافي لقيت تقريبا كلشي. كندير لو سكالير ديال لو شون بي مع الدد ال وكنحسب. بور فيكسي لي زيدي اجي نشوفو دوك لي زابليكاسيون اللي ضبطنا قبيلات لو سونس اي لا فاريونس ديالهم. مثلا داك لو فيل عندنا لو champ B est égal à B R, donc il dépend de R et il est suivant E θ. La question évaluer en tout point de l'espace le champ magnétique. Donc j'applique le théorème d'Ampère. On dit l'intégrale de B scalaire de L est égale à mu0 fois IE. Donc le contour les radios d'orbe le fil c'est un cercle. علاش اختاريت un cercle وماشي un carré؟ حيت انا كنتعامل بلي كوردوني سيلندريك. هذه من جهه وغنشوفوا علاش من جهه اخرى. قبل ما نختار هذاك لو كونتور بيسكو انا غندير لو سكالير ديال بي سكالير ديال ال، خاص هذاك لو لوريونطاسيون ولا هذاك لو سونس ديال ديد ال خصو يكون تقريبا ولا خصو يكون اكزاكتومون لو سونس ديال بي، بيسكو الا كنت غادي ندير بي سكالير ديال ال خصو يكونوا لو ميم سونس. اور انا عندي بي il est suivant E θ. Donc le cercle d'Ieli, c'est le seul contour qui est suivant E θ. D'accord? Donc où l'ekhtarit? Parfait. Donc où l'est نختار ياك انا اختاريتو. Je l'ai orienté suivant هاد la façon. علاش بدات هاد la façon؟ peu importe نختارو كيما بغيت نوريونتيه. غير لقيتها فين غنوريونتيه بواحد الطريقه نشوف هذاك لو اي كي غيكون. داكور؟ اختاريتو suivant E θ ماشي العكس. إلا اختاريتو العكس غيولي سويفون موان او تيتا ياك. لو اي اونلاسي شنو هو اي؟ في الحاله هادي هو اي ديالي. دونك كنعوض لو ديد ال هو 2 بي ار، متفقين هو 2 بي ار. لو بيريمتر هو 2 بي فوا ار، داكور، est égal à mu0 fois i. Donc le b ديالي هو i fois mu0 sur 2 pi r qui est suivant E θ. مزيان. Très simple. غنصعبو شويه هاد لو تيوريم دامبير وغادي نشوفو دابا لو سيلندر. انا لو سيلندر عطيتكم انا لا فورم ديال لو شون بي بحال لو فيل اصلا. Il dépend de R et il est suivant E θ. Je veux que vous évaluez le champ magnétique ياك
pour R inférieur à A et pour R supérieur à A. مع العلم أن هذاك le cylindre عنده un rayon A. D'accord. هذاك le petit R, ce n'est qu'une variable. مزيان. نطبق أنايا مثلا pour R inférieur à A. بغيت نبدا ب inférieur à A ولا supérieur à A comme vous voulez. نبداو حنا ب R supérieur à A. يلا d'accord. Pour un rayon supérieur au rayon du cylindre. غندير la même méthode اللي شفت قبيلات pour le fil. غادي نختار واحد un contour غيدور بلو cylindre et je trouve le même résultat. اجي نشوفو دابا pour R inférieur à A. فين غيكون الاختلاف؟ à votre avis فين غيكون الاختلاف؟ الاختلاف c'est que le contour 1 غادي نختارو pour واحد un rayon qui est inférieur au rayon du cylindre ياك. Donc du coup هذاك le contour اللي اختاريت غيكون à l'intérieur du cylindre. D'accord? Il sera à l'intérieur du cylindre. مزيان. هذاك le courant enlacé هذاك le courant اللي داير به هذاك le contour راه ça sera pas I حيت I راه هو le courant اللي دايز بلو cylindre كامل. انا بغيت غير هذاك le courant اللي دايز من هذاك le rayon arbitraire اللي اختاريتو inférieur à A. مثلا غنلقى هذاك لو اي اونلاسي هو اي بريم. مثلا هو اي بريم هذاك لانكونو اللي باغي نلقى. عقلتوا على ديك لابليكاسيون اللي درنا في لا دونسيتي دو كورون؟ ايوا راه سي هذيك لابليكاسيون جو في لا retrouver في هاد لا كيسيون et je trouve que بان le courant enlacé هذاك I prime que je veux trouver est égal à R au carré sur A au carré fois I. Je remplace le courant enlacé par la relation هذه et finalement je trouve que le champ B pour le rayon inférieur à A est égal à I fois U fois R mu0 fois R sur 2pi A au carré suivant E θ. هذه هي l'astuce اللي كاينه pour هاد l'application ديال لو سيلندر. بقى لكم والو غتساليو هاد لو شابيتر ان شاء الله وغتضبطوا واحد 90% ديال لو شون ماغنيتوستاتيك اللي هي لابليكاسيون ديال لو سولينويد. فريمون عييت. دونك بقى لينا لو ديرني اكزرسيس اللي هو لو سولينويد. لقينا que بان لو شون بي il dépend de R et il est suivant EZ. ياك pour واحد un solenoïde infini qui est constitué d'un bobinage serré de n fils par unité de longueur sur un cylindre de rayon 1. بحال في la figure كما كتشوفوا. La première question c'est une question qui est classique. على اساس هي اللي غادي اللي جاوبنا عليها نقدو نلقاو le champ magnétique avec le terme d'ampère qui يقول لك montrer que le champ magnétique est uniforme à l'intérieur et à l'extérieur du solénoïde. Et puisque c'est une question classique, la réponse ديالها c'est une réponse qui est astucieuse dans le sens فين نقدو ما لقاوهاش الا ما شفناش هاد التمرين هذا. دونك غادي نتبعوا ensemble la résolution de la première question. اش المطلوب منا هنا؟ المطلوب c'est que بغينا نعرفوا que le champ magnétique est constant à l'intérieur du solénoïde من جهة ومن جهة أخرى et à l'extérieur du solénoïde. بغا يقول لك que بأن le champ B à l'extérieur du solénoïde là, il est constant, uniforme et uniforme à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire uniforme à l'intérieur? Ça veut dire que quel que soit R compris entre 0 et petit a, B est constante. Ou pour R supérieur à A, B est une autre constante. La résolution de le petit problème, c'est qu'on va appliquer le théorème d'Ampère,
mais pas sur un contour, mais de telle façon à ce que le contour اللي غادي نختارو il ne va pas enlacer les courants. باختصار غناخدو واحد un contour à l'intérieur du solénoïde وواحد un contour à l'extérieur du solénoïde. ياك وغادي ناخدوهم de telle façon à ce que حنا اصلا عارفين que بان le champ B il est suivant EZ. Ce qui veut dire que بان le contour ديالي انا certainement غادي يكون عنده واحد المسار suivant EZ, n'est-ce pas? Et puisque le champ il dépend de R, l'astuce فين غتكون هذاك le contour يكون suivant EZ من جهة ou suivant ER من جهة أخرى. D'accord? Parfait. Donc أنا لقيت un contour ياك كيناسبني غادي نرسمو à l'extérieur et à l'intérieur. غادي نشوفو pour l'intérieur du solénoïde ou l'extérieur c'est la même démarche. D'accord? Donc on va appliquer le théorème d'Ampère ولا بالضبط غادي نحسبوا le contour ou plutôt la circulation du champ P fait avec le contour. Donc on a l'intégrale de P scalaire de L est égale وغادي نفرق هذاك le contour عنده 4 côtés غنسميهم AB BC CD et DA. مزيان parfait. هادوك les suivant ER ما عندي ما ندير بهم puisque le scalaire il va être nul. Par contre غادي نخلي uniquement هادوك les suivant EZ بمعنى غنخلي AB ياك وغنخلي CD. D'accord? مزيان. انا le contour ديالي je vais l'orienter بهاد الطريقه هادي. فهاد الحاله هادي l'orientation ما كتهمنيش parce que il n'enlace aucun courant. Donc ما غاديش نلقى شي مشكل. Puisque bien sûr est égale avec la circulation de le champ B est égale à 0 puisqu'il n'enlace aucun courant. ما كندور على حتى شي courant puisque انا في الداخل ديال le solénoïde puisque الداخل ديالو كاين le vide. D'accord? مزيان. دونك شنو قلنا بان قلنا بان بقات لينا دونك بقات لينا AB et CD. مزيان. AB et CD مثلا غادي نعطيهم واحد اون لونغور نسميها H. نسميها كيما بغيت انا بغيت نسميها H. مزيان. انا نسميها H. H هو لو كوتي اللي من A vers B اللي حتى هو اللي غادي من C vers D. مزيان بارفي. دابا لو كوتي DC هاد لو كوتي هذا لو rayon ديالو puisque انا بادي من l'axe ديال le solénoïde. Le rayon il est égal à combien? Il est égal à 0. Donc B de 0 puisque B il dépend que de R. D'accord? R عطيتها 0 في هذاك المسار. في المسار AB انا غادي نعطيه petit r puisque le contour انا كنلعب به كيما بغيت غادي نعطي لا فاريابل petit r نسميها r prime. المهم c'est un rayon quelconque. D'accord? C'est un rayon quelconque. شنو غادي غنلقى que بان h facteur b0 moins br est égal à 0 et ceci quel que soit r compris entre 0 بمعنى من l'axe حتى ال r. علاش الا فت r plutôt الا فت a pardon غادي نلقى le contour ديالي غي enlacer le courant et donc ما غاتبقاش صالحه هاد لا فورمول. مزيان. هادشي شنو كيمعني كو بان لو champ B est uniforme à l'intérieur du solénoïde puisque B0 est égal à BR quel que soit R compris entre 0 et 1. Donc de la même façon مثلا غنديرها pour l'extérieur. Pour l'extérieur مثلا فلاص ما غنتعامل B0 BR غادي نتعامل بواحد R prime وواحد R seconde par exemple ou R prime ou R seconde quel que soit R prime et R seconde غير ما خصهم غير il y en a une infinité puisque ils doivent être uniquement supérieurs à A. Et donc du coup j'ai démontré que bien le champ magnétique d'Eli est uniforme
à l'intérieur, à l'extérieur du solénoïde. Bien, parfait. D'abord, sachant que le champ magnétique est nul en dehors du solénoïde, établir l'expression du champ à l'intérieur. D'abord, puisque le champ magnétique il est nul en dehors du solénoïde, établir l'expression du champ à l'intérieur. D'abord, nous allons نطبقوا بكل نية بكل صفاء هذاك le théorème اللي شفنا في الديبار. دونك حنا غادي نتعاملوا بلو ميم كونتور بيسكو داك الكونتور خدام ليا انا مزيان. دونك شفتوا الذكاء ديال الكونتور اللي اختارينا. سو ني با ان كونتور اللي هو مدور بيسكو انا فينالمون عارف à l'avance le B ديالي il est suivant EZ, donc le contour تكون عنده واحد تا هو suivant EZ, donc مزيان. غير هو هاد المره هادي le contour il doit être de telle façon à ce que il doit enlacer خصو يدخلوا اللي يخرجوا منه هذوك لي كورون. داكوغ بحال مثلا دابا هذوك اللي بالزرق سو كي راه خارجين واللي بالاحمر راه داخلين. الا تبعنا هذاك لا فليش ديال هذوك لي كورون اللي كيدوروا بارابور لو سولينويد. Et donc du coup غادي نطبق de la même façon كما شفنا قبيلات. غنلقاك بان هاد لي دو كوتي غادي يختزلوا puisque B il est suivant EZ ياك. sauf que هاد لا بارتي هادي هاد لو B هذا ديال اش من غيون ديال واحد ان غيون qui est supérieur à A. donc puis انا déjà عارف que le champ magnétique il est nul en dehors du solénoïde, donc il sera égal à 0. غيبقى لي uniquement هذاك l'intégrale ديال le champ P scalaire d de L. هذاك d de L انا كما قلت لكم قبيله عطيتو واحد سميتو H, d'accord, سميتو H. donc عندي finalement B fois H. مزيان, parfait. donc B intérieur fois H. donc ce sera égal à combien? à quoi? à mu0 fois I enlacé. شنو هي I enlacé في الحاله هذه؟ هي la somme algébrique ديال هاد لي كورون كاملين اللي كيدخلوا ولا اللي كيخرجوا. دابا انا لو كونتور ديالي je l'ai fait de telle façon à ce que انا غنلقى غير لو بوزيتيف. à votre avis كي غادي نختار لو كونتور ديال هاد لورينتاسيون ديال هاد لو كونتور de telle façon à ce que مثلا غادي نبقى في لا ميم اورينتاسيون ديال هذاك لو كورون اللي كاين في لو سولينويد. هاد لورينتاسيون هادي مزيان, parfait. donc ça sera est égal à combien لهاد لا سوم ديال هاد لي I. or est égal à combien؟ اجي نشوفوا واحد لينونسي قال لنا واحد الجمله ما انتبهناش لها مزيان. قال لك le solenoïde infini est constitué d'un bobinage serré de n fils par unité de longueur. Qu'est-ce que ça veut dire par unité de longueur? Ça veut dire pour une seule unité, bimana pour une unité quelconque, عندي n fils. or انا شحال عندي في la longueur في الحاله هذه؟ عندي h. donc غادي ندير la règle de 3. donc n fil pour une seule unité. donc j'ai combien de fils pour h longueur. donc c'est n fois h. donc c'est n fois h fois i, puisque le i عندي n fois h fois. d'accord. غادي نختزل h par h. finalement غنلقى le champ magnétique ديالي est égal à mu0 fois n fois i. donc هذا هو التمرين كلاسيك ديالنا ديال لو سولينويد. finalement عندنا les relations locales. ce sont des relations اللي كيطبقوا partout. ils sont extrêmement puissants. ما غنحاولوش نطولوا بزاف هاد لو كور, غادي نشوفوهم ان شاء الله في ليزيرسيس اللي غادي يجيو. donc on va brièvement les citer. عندنا la relation Maxwell-Thomson, divergence de P est égal à 0. Maxwell-Ampère اللي منها جات le théorème d'Ampère. le rotationnel de P est égal mu0 fois J. J شفنا هي la densité volumique de courant, uniquement la densité volumique de courant, ماشي JS وماشي شي حاجه اخرى. d'accord. et le rotationnel de A est égal à B, avec A et le potentiel vecteur équivalent à هذاك le potentiel اللي شفنا في l'électrostatique. donc voilà, قربنا لا fin ديال le chapitre. تقريبا شفنا le programme de SUP et le programme de SP. ما زيدش عليه بزاف si ce n'est هاد les relations locales plus واحد une relation de passage اللي ان شاء الله غادي نشوفوها في واحد التمرين.
Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.